Evo mene da vam se javim iz malo drugačijeg okruženja. Ne znam koliko vam je poznato, no zrak u Zagrebu baš i nije neke kvalitete, tako da mi odlazak u prirodu itekako godi. No idemo mi redom. Vjerovatno ste vidjeli, no Tao je probio all time high i cijena u trenutku snimanja ovog videa je preko 430 američkih dolara za jedan Tao. I polako se slažu kockice. I kada sam radio video gdje vidim Tao, kako se Bitenzor razvija, sve više izgleda da su moje cijene bile ne prilično realne, nego prilično konzervativne. Tao se razvija sve brže i izgleda sve moćnije sa 32 subneta, svaki sa svojim zadatkom, misijom, kao jedno zasebno tržište inteligencije koji su jezgra, temelj Bitenzor ekosustava. No, upravo je i direktor Coinbase-a spomenuo Bitenzor u sklopu suradnje sa Novus Research, koji je ujedno Bitenzor subnet broj 6. Neki dan je i Joseph Jacks, o kojem sam govorio nedavno u videu, objavio da bi Bitenzor po sadašnjim performansama, da je startup financiran od venture capital investitora, bio vrednovan barem 15 milijardi američkih dolara, što bi bilo u odnosu na trenutnu situaciju, odnosno trenutnu tržišnu kapitalizaciju preko 5x. No, dug je još put pred nama, ništa od takvih stvari ne dolazi preko noći i puno je još izazova pred Tao. Da ne bi ispalo da sad samo pričamo o Bitenzoru jer ne želim da ispadne ono šta samo guraš jedan projekt i takve stvari, no smatram da mu kao projektu koji je najvrijedniji u kripto AI sektoru itekako treba dati na pozornosti, ali i da osvijestimo one koji drže ovaj projekt da znaju što drže. No postoje oni projekti koji su onako malo tiši, barem što se cijene tiče, no itekako rade u pozadini. Jedan od njih je CheckD koji sam odradio u ovom videu, a CheckD rade punom parom. Prije nekoliko dana su objavili partnerstvo sa Verida i Finclusive. Verida sa sjedištem u Australiji je inače pružatelj usluga mobilnog novčanika, potpuno reguliranim, gdje korisnik može koristiti kripto i tradicionalne financijske usluge. Partneri su sa NIR i Polygon. S druge strane, Finclusive sa sjedištem u SAD-u je cjelovita platforma za sprječavanje pranja novca, a trenutno podržava proces provjere identiteta u preko 170 zemalja. Također treba napomenuti da je jučer objavljeno novo partnerstvo sa Nexera ID. U međuvremenu listani su, znači Check je na MEXC, a od danas i na Manta DAO i Kujira Fin. Dakle, decentralizirani identitet možda ne zvuči tako privlačno kao AI ili gaming, ali definitivno ne bi zanemario taj sektor u svom portfoliju, koji će biti sve više popularan zbog sve strožih zakonskih regulativa sa jedne strane i željom za privatnosti s druge strane. Ovaj coin je još uvijek po meni itekako podcijenjen i nije financijski savjet naravno. Za kraj ću završiti sa jednim projektom koji dalje holdam, govorimo o Tektumu. A nisam o njemu govorio javno, ali sam podijelio s članovima kanala još 7.12. prošle godine kada je cijena bila oko $10. Naša preporučena ulazna cijena, odnosno zona kupnje, je bila između $10 i $12. U međuvremenu, kao što ste vidjeli, je cijena skočila čak i preko $40. Dakle, išli smo lagano iznad 4x. Neki članovi kanala jednostavno su profitirali, neki holdaju, svaki sebi bira prema svojim planovima, ciljevima. Kod mene je to trenutno hold i na stakingu. Rad na BTC-u je kategorija koja je itekako in, vjerujem da će i dalje imati pozornost tržišta. Tektum radi punom parom, imaju dobru komunikaciju s communityjem, što je isto vrlo važno. Dakle, ovo su 3 projekta koja holdam, svaki priča svoju priču, sva 3 radim staking. Ne razumijem zašto komplicirati, jednostavno nađi projekte u koje vjeruješ, koji grade, drže do kvalitetne komunikacije uz koje se ti dobro osjećaš i naravno poveži se sa realnim ljudima koji ne gledaju sve kroz to the moon
i Lambo fore. Naravno da uvijek tražimo nove projekte i nove prilike. Eto, toliko od mene za danas. Nadam se da vam se svidio ovakav tip videa. Ovo mi je prvi ovakav, pa eto, ako vam se svidio, nemojte zaboraviti stisnuti like. Pretplatite se na kanal ako još niste, da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!